Malk Ben Slama, صباح الخير. Malk, je voudrais savoir et connaître avec vous les initiatives que vous avez prises ces dernières semaines par rapport aux événements en Algérie. Eh ben, ici à Montréal, nous Vous sommes. êtes partie prenante. Bien sûr, nous soutenons tout à fait le mouvement qui se passe en Algérie. Là, je l'ai déjà dit et je le répète, on ne fait que soutenir. Et parmi les initiatives qu'on a essayé de prendre, c'est d'entamer un débat concernant le mouvement et quel est notre rapport. Donc, il y a eu déjà 2 réunions, 2 débats sur la situation, quel peut être notre apport à ce mouvement-là. Et parmi les idées qui ont été lancées, c'est de parler par exemple le débat, ce n'est que hier qu'il s'est tenu, on a parlé de la constituante. Est-ce que c'est le moment d'en parler? Est-ce qu'elle est nécessaire? Est-ce que c'est une revendication du mouvement à long terme ou à moyen terme? Il est ressorti du débat que le problème de la constituante va se poser. On a discuté de ça parce qu'on a senti que maintenant au niveau du mouvement, le mouvement dit ce qu'il ne veut pas. Mais il n'a pas fait, à mon sens, le saut qualitatif. Qu'est-ce que nous voulons? Et notre contribution, ce que nous voulons, c'est une proposition, on la met sur la table. On va voir si les gens vont l'accepter ou pas, est-ce qu'ils vont l'adopter ou pas, c'est pas à nous de décider. Mais on lance l'idée de la constituante, que les gens commencent à discuter de la constituante. Nous, on en a discuté et on s'est dit que c'est une façon de faire un pas qualitatif, de ne pas rester, nous ne voulons pas, Gaïd Salah, tu nous proposes, nous on ne veut pas, toi tu nous proposes, nous on ne veut pas, mais de passer, nous voulons. Et on passe à de la position destructrice des propositions du pouvoir vers une position constructive. Nous voulons telle chose, telle chose, telle chose. Voilà. Malk, le prochain rendez-vous, ça sera quand et où? Voilà, le prochain rendez-vous, ça sera samedi. L'endroit où on a l'habitude de se réunir, malheureusement, il ne sera plus disponible, mais on va mettre ça sur Facebook pour informer les compatriotes ici. Et tout le monde est le bienvenu pour apporter sa contribution. Merci beaucoup, Malk. Je t'en prie, Sahel. Lyoum, ça ressemble un petit peu aux autres rassemblements, mais avec d'autres mots d'ordre. En tout cas, on s'aligne toujours sur ce qui s'est passé en Algérie. Alors, la semaine dernière, malheureusement, il y a eu l'effondrement de l'immeuble de la Casbah. Donc, que ce soit à Paris ou ici, on a rendu hommage aux victimes de cette... En tout cas, c'est une autre maltraitance du peuple de la part du pouvoir. Il n'y a aucun entretien. De toute façon, toute l'Algérie est dans cet état de toute manière. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir détruire, il va falloir faire la destruction du système pour pouvoir reconstruire l'Algérie. Vous savez, 57 ans de pouvoir de FLN et de généraux, ça peut pas se détruire comme ça en 1 an, en 2 ans. Il va falloir être très patient, continuer à se mobiliser, que ce soit en Algérie, que ce soit à Paris, que ce soit ici. Continuer à dire à Gaïd Salah que de toute manière, un jour ou l'autre, il finira par partir. Une main devant, une main derrière. Et il vaut mieux qu'il s'en aille le plus vite possible parce qu'après, ça va être trop tard pour lui. Et de toute façon, le peuple, on est là, on n'a plus rien à perdre. Lui, eux, ils vont tout perdre. Alors, on va continuer. Gaïd Salah, tu n'es pas intelligent. Il est bête parce que de voir toute cette الشعب هذا كامل يخرج بقلبه ويقول له روح وما يروحش. سك ما عنده والو، عنده لا قلب لا مخ لا والو. عندهم غير واش عندهم طالب واش عندهم لي كارت فيزا باش يعمروهم. هذا ما كان. البترول خلاص، غاز دو شيت خلاص. Maintenant, نخدموا باش exploiter les autres richesses de l'Algérie وتانيك بالخدمة
On va travailler, on va relever l'Algérie. وما تخافوش البارح راحوا دفنوا عباسي مدني. C'est normal, c'est un musulman. Mais كي راحوا صلاو لي جان هذوك لي جان اللي صلاو عليه. Ils sont nés après 91. ما يعرفوش مدني، ما يعرفوش نزار، ما يعرفوش لاماري، ما يعرفوش هادو اللي قتلوا 300,000 فيكتيم غير بن طلحه ورايس le 28 août 1997 300 morts à Raïs et 417 victimes à بن طلحه. هادوك ال10 سنين تاع لا ديسيني تاع نوار ما ننساوهاش. وتانيك لي جون هادو il faut pas leur en vouloir. انا نفهمهم باللي en fait c'est un cri contre le système aussi. Parce que qui c'est qui a créé le péril vert? C'est le système. هما هادوك تاع بن طلحه la caserne elle était à quelques mètres. Ils les ont drogués. Ils ont drogué les jeunes, شربوهم وراحوا ذبحوا الليل كامل. غير هذيك الليله تاع بن طلحه ما ننساوهاش طول حياتنا. مازالهم اون دوي، العباد مازالهم اون دوي. انا je dis juste je suis très confiante. La jeunesse, les femmes, les hommes, ils sont prêts à aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que le système tombe يطيح يروح خلاص. بعد لازم نخمو كيفاش نديروا البنات، نبداو البنات. قالت لي بنت اختي، قالت لي الجزائر مريضه، الجزائريين مرض لازم نداويهم قبل ومن بعد باش نردوا لهم بوليتيك. اون بو با لي بوليتيزي هكذا دو جور او لوندمان. ils sont malades. نداويهم، نوكلوهم، نشربوهم، نعطوا لهم ديار باش ومن بعد يولوا عباد. خاطر دونا ماشي عباد، هبلونا. الوغ دو توت فاسون درك هما اللي يهبلوا، هما اللي يخافوا، هما اللي يروحوا. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie, merci de m'avoir donné la parole. Au revoir. Houari, un mot par rapport au rassemblement تاع اليوم. Moi je viens d'arriver. Écoutez, depuis que les manifestations ont commencé en Algérie le 22 février, je participais avec le monde entier, ici avec les Algériens bien sûr, avec le cas, parce que moi malheureusement je travaille samedi, dimanche, j'ai pas le temps. Mais comme tout le monde me connaît, je suis très actif et moi j'étais parmi les premiers qui ont fait les manifestations contre le 4e mandat, contre la première fois là en 2011, quand il a commencé le printemps arabe. Alors moi j'étais parmi les premiers. Voilà, aujourd'hui c'est l'inauguration. Tahia Al-Jazair, et je suis aujourd'hui ici pour un petit passage de 5 minutes et je suis très content d'avoir participé. Au moins, demain je peux demander un fiche communal pour un ancien moujahid. Merci beaucoup. Un mot par rapport au rassemblement تاع اليوم. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ça c'est le 10e rassemblement comme tout le monde le sait. Donc c'est en Algérie, c'est le vendredi, samedi, dimanche, c'est à travers le reste de la planète, dans les grandes villes. Donc on est sorti encore une fois pour dire à ce pouvoir mafieux de dégager. Donc il n'y a personne qui en veut d'eux. Donc il faut qu'il dégage, premièrement. Deuxièmement, on va dire à M. Gaïd Salah, qui a un grand pouvoir, bien sûr, surtout dans l'état actuel des choses, on va lui dire, nous, le peuple en entier voudrait une solution politique et non pas constitutionnelle. C'est différent. Donc on veut une sortie de crise politique. L'autre chose que j'ai constaté à travers l'Algérie, c'est des millions qui sortent bien sûr, mais il faut dire aussi qu'il y a d'autres millions qui ne sortent pas. À Montréal, ici, dans le Grand Montréal, on a à peu près 40 000 à 50 000 Algériens. Regardez combien qu'on est. On ne dépasse pas les 2 000 aujourd'hui. Les semaines passées, c'était des 3 000, des 4 000. Aujourd'hui, aux alentours de 2 000. On aimerait bien que tout le monde sorte. Donc il ne faut pas s'affaiblir. Tout le monde est concerné, il ne faut pas s'affaiblir parce que ce pouvoir mafieux, il n'attend que ça. Il veut nous avoir à l'usure. Donc il faut sortir. L'autre chose que je voudrais lancer un appel aux gens parce on entend chaque vendredi les gens disent arrêtez X, arrêtez Y, il faut les juger, ainsi de suite. Ce n'est pas le moment, je pense. Hein. C'est un avis, ce n'est pas le moment. Il faut aller étape par étape. Le premier objectif actuellement, c'est
c'est de foutre à la porte cette mafia qui est au pouvoir. Par la suite viendront d'autres étapes. L'arrestation, il faut les traduire en justice et ainsi de suite. Il faut élire d'autres institutions, il faut penser à élire aussi d'autres personnalités nationalistes, honnêtes, compétentes et ainsi de suite. Donc il faut qu'on aille étape par étape. Je dirais que vive l'Algérie, on va bientôt sortir, Inch'Allah, de la crise. Vive l'Algérie. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. كريم un mot par rapport au rassemblement تاع اليوم. الو السلام عليكم خوتي فيف لالجيري ربي ان شاء الله يحفظ بلادنا وجوست انا نقول البوفوار هذا لو جو تاعو لو بتي جو تاعو باش يفرق لي زالجيريان il sera pas capable باسكو انا نتفكر حاجه وتعلمتها الاج دو 15 اون 85 تعلمتها. كاين واحد الانسان من جمعيه علماء المسلمين يعيطوا له الشيخ الهوتيلاني ستان كابيل يعرف العربيه خير من تاع الخليج. Il maîtrise le français mieux que les Français. والقبايليه سي نورمال يعرفها باسكو سي انا مزيغ سي قبايلي. واش قال لهم؟ قال لهم قلوب جماعتها يد الرحمن لا تفرقها يد الشيطان. دونك هذو يسون با كابابل. هاد العباد اللي قالوها يزيتي سانسير كان عندهم ان ليان ديريكت مع ربي سبحانه وتعالى. دونك هاد لو بتي جو ويحكموا رب ويحكموا هكذا ويحكموا هكذا سي با لو مومون هاد لو جو هذا ديروه باش يفرقوا باش ان بتي بو باش يفرقوا لا فولونتي تاع الشعب ولا فولونتي تاع الشعب باش هاد لو كونسير هاد لو بوفوار من دوبوي من قبل 62 هما يخدموا من قبل 62 هما يبريبار لو ديبار تاع لا فرنسا سي لا فرنسا كي ليزا بريباري باش تقعد توجور عندها لو مونوبول على الجيري. حنا دوكا انا مون بير ربي يرحمه كان مجاهد ربي يرحمه اليبوك قال لي وليدي حنا جبنا الاستقلال 30% مازال لكم 70% لازم تجيبوها. دونك حنا الشعب هذا لا بوبيلاسيون وهذا الشعب الحمد لله اللي ناظم الكوما تاعو بروفون بوندون 20 ans خرج باش يقول هذا الكونسير باش نحي لو الكونسير هذا ماشي عصابه اللي حنا نحيوها نحيو كاع لو سيستيم وجو بو الي بلو لوان توت بيرسون اللي قاعد نهار مع لو بوفوار كريمينال لازم يروح. ونعطيكم جو في الي بلو لوان كو سا ان شاء الله كونت اون ليبير لالجيري لي بروميي موا ما راحوش نتلاقاو في البارلمون ما راحوش نتلاقاو في لا بريزيدونس راح نتلاقاو في لا كروند بوست لو مومون اللي ان شاء الله نرقيو هذاك البارلمون باسكو دخلوا ليه رجاله ولا رخاص حبوا يبيعوا البلاد والبلاد ان شاء الله ما تباعش لي زالجيريان فيها رجاله. دونك انا جو روجوان لامي اللي راح من قبل اللي قال لكم سي با لو مومون تاع الحساب دونك سو ديجاج باسكو لا اللي داو الدراهم حنا الدراهم رجالهم اللي يديروا الدراهم ماشي الدراهم اللي يديروا رجاله. وهذو نقول لهم انا راح تعيشوا المعيشه الضنكه وجو في لونسي ان ابل الناس تاع الامن. شوفوا كانوا حركه تاع 62 راح يكونوا الحركه اوسي تاع 2019 الحركه تاع 2019 هو اللي يتعدى على الشعب. راكم لابسين الكاسكيطه هازين سلاح باش تحميوا الشعب اللي حاب يرجع لكم لا دينيتي تاعكم. الفو لو ريسبكتي لو كونترير لازم كل يوم تسلموا العراس ولا جوناس هذه لا حترجع لا دينيتي تاع الشعب الكل. انا كيما قلت لكم في 62 فرنسا كي خرجت دات الحركه معاها وكما قلت لكم اهانتهم وداتهم في لي بيدون فيد عاشوا معيشه ضنكه باسكو اللي خان بلادو جامي يكون فيه الخير. حنايا ثاني في 2019 راح يكونوا خونه اللي ناس دوكا يتفيلمي فيهم وتحكم في لي فوتو تاعهم. وين راح تروحوا لفرنسا؟ نو باسكو هذو لما يدعموا فيكم هذو باش تضربوا الشعب والله هما داو التاويل دي جينيراسيون راح يروحوا ليطونجي بصح هكذاك حنا في ليطونجي نتبعوهم دار بدار والله ما يقعدوا الاز خليونا الليبيري والالجيري يفو فوكسي. تعلمنا في البلاد هذه في كندا تعلمنا الفوكس على كونطون في ان بروجي ان اوبجيكتيف الاوبجيكتيف تاعنا نحيو لو كونسير من اللي راسين تاعو وبعدين ان شاء الله نقعدوا بيناتنا. الفو سو بارلي الجيري بلوريال لازم نتفاهموا ونبنيو الجزائر اوني كابابل وعندنا لي مويان. وحنا بلادنا انا في ليطونجي حنا بلادنا كي تحتاجنا نوليو لها جنود اون فو با دو ريسبونسابيلتي اون فو ريا. الحاجه اللي تعلمناها هنا نفيدوا بها البلاد تاعنا باسكو راهي امانه خلوها لنا الشهداء ربي يرحمهم. تحيه الجزائر والسلام عليكم. تبارك الله. برونسي معايا من هادو برونسي معايا بالهادو اروح نسلم عليه.
كاين خير كاين سنيوه خرج سنيوه خرج بسم الله مصطفى كوم شاك سيمين راك هنايا وشاك سيمين طابله معمره بالخير الحمد لله. الحمد لله انا كل سمانه لي هنا والله نعرفوا نريحوا عام عامين دائما معاهم ومن في رمضان ندير لهم ليغاط وكميه 3 قهوه ما يخصهم والو ان شاء الله حتى يروحوا السراقين هادو. السمانه اللي فاتت مصطفى كانت تختوخه انا هاد السمانه واش كاين؟ كاين الرشته ما شاء الله عاصميه دار تشاويه وتحيا المراه الجزائريه. تحيا المراه الجزائريه. تاع السيد الله يعاونك. الله يسلمك صافي بليزير. الله يسلمك صافي بليزير. Mesdames, un mot par rapport au rassemblement d'aujourd'hui. On est rendu au 10e rassemblement. Les Algériennes et les Algériens sortent toujours en force. Oui, j'ai l'impression, moi, sincèrement, qu'ils ne comprennent vraiment rien au message. Ils veulent vraiment qu'on se rende jusqu'au sang, comme on dit. C'est un gouvernement que vraiment, c'est un faux gouvernement. Je ne peux pas dire un gouvernement parce qu'un gouvernement que moi, je n'ai pas voté pour lui, il n'a pas le droit d'être là. Ça veut dire qu'il utilise n'importe quoi, c'est des dictateurs. Vous êtes vraiment, la mafia, mais franchement, on est avec une vraie mafia. Une mafia que on ne sait pas c'est quoi. Vraiment, c'est hors de tout. Vraiment, on a essayé de tout. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'essayait pas de dire qu'on est fatigué. Non, on n'est pas fatigué. On va se rendre jusqu'à la fin, quel que soit. 10 ans, ok, on est là. J'espère qu'on sera vivant. Et c'est tout. Et voilà. Je suis du même avis que mon ami Samia. Alors Inch'Allah يربي يروحوا كامل إن شاء الله. نقول لكم كلمة واحدة لمسيو قايد صالح. On en a marre. يرحم والديك مسيو قايد صالح. بارتي روح علينا رحم والديك خلاص عيينا كرهنا منكم وسا سوفي فهمنا كل شيء وحنا فقنا خلاص عارفين واش راكم ديروا فهمنا كل شيء. الوغ يانا ماغ انت والسعيد بوتفليقه سا سوفي خلاص يلا ماغ رحم والديكم روحوا دوك علينا. انا فريمون ماغ بزاف والشعب الجزائري حنا رانا معاه. حنا رانا في الخارج بصح انا مع الشعب الجزائري وانا مع الحراك وما متوحدين مع الناس موريال كاع هنا متوحدين وما نتلقوهمش حتى ولو تقتلوهم كامل تما حنا نحبطوا ونزيدوا نكملوا معاهم وراهم. صافي حنا رانا معولين كامل. الصيف راهو جاي ان شاء الله تصيبونا كاع تما. هذا لي فاليس تاعنا راهم بخيت رانا جايين كاع تما. هذا مكان ماشي الخير اللي جابنا لهنايا. الحمد لله انا وطنيات ونمشيو كامل ان شاء الله الجزائر باش نعاونوا الشعب الجزائري راهو تم خاوتنا وخواتاتنا ما نخلوهمش. انا معاكم اليوم وغدوه. Merci beaucoup, mesdames. Merci, monsieur. Bonjour, Labas. Yacine, un mot par rapport au rassemblement تاع اليوم. Écoutez, c'est très difficile de trouver ces mots parce que, vous savez, quand on est à des milliers de kilomètres, c'est un sentiment très difficile. On ne peut pas trouver ces mots. Mais en tous les cas, vous savez, nous sommes algériens, nous sommes toujours présents. Nous avons cette fibre, ce cordon ombilical qui nous lie à notre cher pays. Mais maintenant, je pense que nous avons fait une belle avancée. Et il est temps, moi je lance aussi un appel à la diaspora algérienne qui vit éventuellement ici au Canada ou ailleurs dans le monde. Nous devons d'ores et déjà réfléchir comment apporter notre contribution à l'édification d'une nouvelle république. Ce pays ne mérite pas ce qui lui arrive. Malheureusement, nous avons une indépendance qui a été confisquée. On ne va pas revenir sur l'histoire. Maintenant, ce qui est fait est fait. Maintenant, il y a une chose qui est très importante, qui m'a parlé en tous les cas, moi, dans mon entourage, beaucoup de personnes, comme on le dit souvent entre nous, les valises sont prêtes. Vous optez pour une solution politique. Vous voulez une Algérie des institutions.
D'abord, il faudrait que ça se fasse dans l'ordre des choses. On peut pas mettre, vous savez très bien qu'on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Réfléchir, on se réunit autour d'une table. Mais si d'ici ou là, cet endroit, on doit tous se réunir autour d'une table. Nous devons ramer, c'est comme une embarcation. Nous devons ramer dans le même sens pour faire arriver ce bateau Algérie à bon port. Maintenant, même du islamisme, j'entends des gens parler. Ces gens-là existent, on doit composer avec eux. On doit prendre toutes les franges de la société, les mettre autour du table et dire qu'est-ce qu'on veut. Il faut savoir déterminer. Feuille de route, à partir de là, ma constituante, on doit balayer cette constitution. C'est une constitution qui a été adoptée et mise en place pour favoriser justement ce gang. Il a piétiné le Jazairi. Donc, qu'est-ce qu'on veut, ya nas? À partir de ce moment-là, tout est simple. Inch'Allah, merci Merci beaucoup. Jazia, un mot par rapport au rassemblement, le 10e rassemblement. Moi, je suis un petit peu déçue parce que je trouve qu'il y a moins de monde. Et franchement, j'ai peur pour les autres manifestations. Tant que mazal ma habsouch fi Dzaïr, on continue pareil. Puis là, avec Ramadan, le soir, moi, j'ai peur qu'on ne soit plus visible. J'ai vraiment peur. J'aimerais pouvoir dire que Ramadan, on soit plus de monde que ça. C'est mon souhait. C'est mon souhait. Il y a une pétition qui a été lancée en ligne pour bloquer l'argent sale transféré vers le Canada. Est-ce que vous allez signer cette pétition? Absolument. Et j'aimerais aussi que ça soit plus visible et que ça soit généralisé, puis posté un peu plus là pour qu'on puisse tous la signer. En espérant que ça aboutisse, mais oui, absolument, j'encourage tout le monde à le faire. Jazia, Merci beaucoup. De rien et bonne continuation. Merci. نطلب من الحكومة هذه تحشم تروح بيسك الشعب هذا راه واعي مالغري راه تقطع له الطريق ما تخليش راح يدير المسيرة تاعو في الجزائر رايت هم الناس ولا يروحوا على البحر هم جاوكم بالفلوكة من كاب جينات الجزائر يبقى الشعب هذا واعي غير بالملاحة ترحل تروح ها انايا مانيش عايش في كندا انايا من 22 وانا ندير المسيره في تيزي وزو واليوم راني دايره هنا مع خوتنا في كندا نطلب من الحكومه هذه غير تخلينا ترانكيل وتروح لها السهل عليها بيسك الشعب هذا ما عندهم واعي ما عندها ما تقدر دير له والو نطلب منها تروح لا يسهل عليها. لا جوندارميري شفناهم يغلقوا طريق ما خلاوش الناس باش يلتحقوا بالجزائر العاصمه. ما خلاوهمش مع بالخميس في الليل يكماصاو يديروا لي فوباراج تاعهم بداو يباريو الطرقان مي بصح الشعب واعي هاو راح لهم مع البحر راح بالفلوكه يبقى ما يطيق يدير والو للشعب. هاو انايا شاك فوندرودي ندير المسيره تاعي في الجزائر واليوم راني دايره هنا مع خاوتي في كندا يبقى ما عندهم ما يديروا غير لا يسهل عليهم وخلاص. يعطيك الصحه. الله يسلمك خويا. عندك برذان تكذي تسوسمي الكفان يتجلس وذي يموثان ركون دناوي برا ثمورث ذكون ويتيتشان الشعب وليس ديقران يعيا قلبط اللي ينغان إيه ثورة برا Comme d'habitude par l'hymne national النشيد الوطني قسما.
الله يرحمهم ويرحم كاع الشهداء ان شاء الله. ولكن القصبة الدولة قتلتهم، 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 ولكن القصبة ربي يرحمهم، ولكن القصبة ربي يتنحوا كاع فيفا لالجيري 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 يتنحوا كاع تنقول نحاو كاع ونبنيو بلا جزائر جديده واش نقولوا لهم حاجه جديده. لا نمشيو خطوه خطوه ما نتقلقوش لانه رضا رضا
je reniais ma nationalité au fond de moi, mais avec le peuple, je revis. Ok? Donc notre objectif numéro un, c'est de dégager la mafia. Donc il n'y a pas deux objectifs, un seul. Ok? Il y a eu la dernière semaine plein de choses qui se sont passées pour nous diviser. Hada Khbaili, Hada Chaoui, Jebdouna Rabrab, après ça la mort d'Abbasi Madani, c'est un Nasrina, un Mujahid. On nous a sorti plein de choses. Après ça, on nous a sorti Gaïd Salah. S'il va partir, on va à la dérive. Mais on nous disait ça pour Bouteflika quand il va partir. On va aller à la dérive. Non, on n'est pas parti à la dérive. Gaïd Salah, il dégage aussi parce qu'il fait partie de la mafia. Il ne faut pas oublier. 5e mandat, c'est lui qui le tenait. Lui aussi, il était pour le 5e mandat. Donc, j'ai vu des écritures sur Facebook, des gens qui disaient « Ah, Gaïd Salah, il va nous aider ». Il ne va pas vous aider, il fait partie de la mafia. Les gens qui ne connaissent pas Gaïd Salah, jusqu'à présent, ces mœurs, je parle de ces mœurs. Qui ne connaissent pas ces mœurs ne peuvent pas parler, s'il vous plaît. Il faut revenir chercher pourquoi il a été exclu de l'armée. Dans les années 80, il y a plein de choses. Donc une personne comme ça ne peut... Moi je respecte l'institution militaire ou sa position, on va dire... On respecte les soldats, mais lui en tant que personne ne me représente pas. Et c'est pas... Lui il dégage avec les autres. Voilà. Certains autres généraux, pas un seul général, pas juste Gaïd Salah, il y en a pas mal qui sont des mafieux. Ok? Donc, on a une mafia politico-militaire. Il ne faut pas l'oublier. Les militaires, la mafia des militaires, c'est cette mafia qui nous a tués dans les années 90. Il ne faut pas l'oublier. Ok? Donc, notre objectif, c'est toute la mafia. Gaïd Salah fait partie. S'il fait un geste pour nous donner le pouvoir au peuple, peut-être. Mais tant qu'il est là, il faut dire les choses en face. 30 secondes par cas. Oui, vas-y. Depuis 62, tout le monde sait une seule chose, la colonne vertébrale du pouvoir algérien, c'est l'armée. Arrêtons de dire X, Y, l'armée. Je suis totalement d'accord. Écoutez, je vous dis, pour déraciner, moi je me rappelle de la fameuse phrase de Hossein Etmed. Ouais. Pour l'Aïrahmou. C'est plus facile. Alors à l'époque, le 92, ils disaient pourquoi avec les islamistes, ces gens-là, les islamistes, ils peuvent passer au pouvoir, mais ils n'ont pas le hila hadik, vache trassa ou gars. Il a le temps, on a le pouvoir de les enlever. Mais enlever 57 ans des régimes militaires, ce n'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais donc les choses en face, n'attendez pas mardi. Gaïd Salah vous donnera rien. On attend rien. Justement. Merci. Justement, Gaïd Salah fait partie. Dimanche, s'il vous plaît, tout le monde, avec vos amis, venez en face. Parce que c'est ça, c'est la solution du pouvoir, c'est qu'ils vont se l'envie d'ailleurs, ils vont se fatiguer. Ils vont se fatiguer à un moment donné. Non, on ne va pas se fatiguer. C'est notre seule solution. C'est maintenant ou jamais. Il n'y a pas de recul, il n'y a pas de recul. En plus, on a tous parlé, on a tous manifesté. Après ça, ils vont nous prendre un par un. Un par un. Un par un. Vas-y. حلال بن صالح حرام طروحه حلال قايد صالح حرام شباب حلال شياب حرام ليبرتي حلال ديكتاتور حرام ليبرتي حلال افلان حرام ليبرتي حلال ارندي حرام يا اورد حلال ويحيى حرام سوركين حلال بيتين حرام ليزالجيريان حلال فرنسا حرام ليزالجيريان حلال امريكان حرام
الشعب حلال، حداد حرام، الشعب حلال، بوتفليقة حرام.